أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم نبالمو أكرا فما يا مكينينا ما جاما غوغوي إتونا دمبو kono dimite nyedi minedo benye balao bechiya inyela asanga na folila mena kelengele muniye munu mena fitna ndoga ma amseka conseil mundi amo fola nyembala mso tigida jakura kade akumana foga damateme ne bade ne do ijakura ka me ala kani son hakili nyumana e nyoron kade ne nyoron kade tigida aw be kofe ambe ya me wallahi tunyambe mali kono ya ambe dodo ala mo tse ka bedo ego mali ki kulubali be liksi de fe mali a otala me mali ki te fenfe wallahi maliki kulubali wallahi ate fenfe nda majamu menyaye maleu nyaye iko maliki be ne mamute ibe ka fe maliki bulu de mine metigida o make malingo nala de contraire mo mun ko kube ibe ka fe maliki nale sariya kunya jira ulukanga mine ulu mine sariya kunte maliki de nanu mine sariya ka ko sariya kelende anana midi klika gere tida jakura ka maliki yode nati maliko amba kala ne balmo amba la me nyon fait mon avis sur l'arrestation ou la garde à vue de Bandjugo au fait ma fille ça va neta fo Bandjugo et mon fo akai ou amai neka kuma to kane neka kuma be Bandjugo ka mirani deka parce que ni ko ibe fait ka Modibo Keïta ka idéologie partagée il te fait ka moko ko kele ko black la fait mais tigila vous n'avez pas compris awe ma kala ne wi mais ne aye ma chama me na we boga kuma Modibo Keïta anata fait mais ame doni fo Modibo Keïta clé ka mali ngono mali ndin ka famia moko ba kulo benela mulu ye Modibo clé yu nyala asita sise 26 mars kera mun disika obe Modibo Keïta clé do ay sabali ne Modibo Keïta ote sabali Modibo Keïta clé ga juni bi clé de angata fait Modibo Keïta s'est sacrifié pour le Mali. Il avait tout. Francis Yanno, secrétaire d'État Kundo. Francis Yanno, député Kundo, assemblée là. Touabouka, assemblée là. Francis Yanno, il était tout. Il avait tout. Donc, à Yoto et Kat. Eh, mais bon, au Kalane, là, tu fais mais Modibo Keïta kera, oui, mais à ministre des Affaires étrangères et tout. Akona ba kuma doro kuma kadawe hendo wa au sukuna ka nyasi puna hada madema mo biti jobi tuwa jume kebe maliki kulubal neni ko ga démissionner ko wayo be lixi de ko c'est Mali de Nofé. Donc on ne peut pas rêver d'être l'un ou l'une des héritiers de Modibo Keïta katla ka fasuko kele ke ko karsa kadini mbe kele ko Nofé ou bien ka fo karsa kadini ay ko jugu ke ko ntafo. Donc ça veut dire que tu fais partie du système et je n'en fais pas partie. Ne ko nganga sariya tikiteme chinyedeka. Ne au fongo justice malla et je l'ai dit la justice malienne est sélective. Mogomi ibe kaka fanga contrôle la et wala tiate justice be malila ne système na effort la kata système na imanya solode ti chéri ne de Ibrahim Yatsay bora fi réseau ka ke e defensita e folo activité fait be kofe ka avion ta
kana Mali la ya ka président de sɛgɛrɛ il y a ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'i den k'i photo ta ka bila réseau kan ne de ka bɔ k'i défense ta ni système do e de kun taara système nɔfɛ système mun man ɲi e de fɔlɔ y'a kɛ ti sira ma sɔrɔ a don campagne do u mago b'i la mais bi a fɔra an ka baara de kɛ. Mais vous êtes des doubles nationalités, vous ne doivez pas mêler. Normalement, vous êtes mêler Maliko, la Kosovo, Kosovo. Quand vous faites nos faits, quand fitna vini Jamana Kono, est-ce que vous seriez Jamana Kono? C'est pas vrai. Malien dit que vous seriez Jamana Kono. Président de la République, vous avez plein pouvoir. Dit Saria ma a été intervention que Mokoka Kola, fouille. Saria avec un tiganier comme Maliko, a exigé de soit féminin. Il a audience que Billahi les y quoi faire tiens les cas on t'a fait Kido Kasola ni ya idona Kasola ni ya yira ka foko ni bora inte fenfuma ou bien ou ka tabule bo sera takama amba yibebla pour vous dire morom ko ni ko faso kanu de bila malila elebe do Kasola donc moi j'appelle ça la justice sélective ou ekelinge mbeka fo mun fe sani banjugu ka kuma an balima minnu bɛ nord la bin kɛra muso minnu kan fo ka taa sida bila dɔw la bin kɛra muso minnu kan u cɛw jɔlen ɲɛna ka bin kɛ denw kan u fa n'u baw jɔlen ɲɛna an balimaw sen tigɛra k'u bolo tigɛ ka u faga Mali chamachi an fa fo kelen de do mɔgɔw bɛ ka faga muso kɔnɔmaw dalen bɛ ka jeni denmisɛnninw dalen bɛ ka jeni mɔgɔw bɛ ka faga journaliste bɛ ka kɛ mɔgɔw dahirimɛ bɛ balo fɛn o fɛn la u bɛ ka bɛɛ tugu ɲɛ u ye sɛnɛ ni fɛn minnu kɛ u bɛɛ bɛ ka jeni bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la Mali bɛ situation min na o sababu bɔra rebelle minnu na le 24 janvier 2019 i bɛ k'a ye ni aka assemblée moko jera ko ka yafa ko lutu kuma ko kana poursuivi mais génocide awe kule génocide ame basé génocide Rwanda ma yafa nyoma mabia tira ne mo ma yafa nyoma bala tseka kene rebellion wila ka révolté beba kalama mais yafa makuma ke jonema yafa be ke wajibi de oni okora ka ko Mali ka démissionner ou be constitution mala c'est pas vrai et yafa make Mali ma beketa ni ya norme na ngao ka ni nyuguru kuma ni norme na auna au ka ni nyuguru kuma ni militaire ke ya atite tara norme na clé saba sa wolo flante do kidal au dona kidal bi quelqu'un soit nyame kuna infada kono kan dona comme koyemuso mais nyale bunyo kuma ma quelqu'un soit an dona kidal quelqu'un soit y fera nyoma ulu le keleke ugo ai na nga be keleye galo keleye enanu lu dona nyoma fe ne ya fakeru luma ko ministre ka démissionner ko ministre be nixi de ko anga ta fetigida ala ka besara ni dina ni ngani ay ne ko banjugu ka jugu no luwa ne ko ngo anga ta sariya sera de fait est-ce que banjugu ye mon fo mon ka jugu no yi je souhaite et je veux une justice pour tous, pas une justice sélective. Le 24 juillet passé, Ibeka y décret pour que Kayafa Koluma anaka assemblée mro. Au créa Bessinga. Namboro la. Hakilina jigina tukuni. Terroriste niye anga gardi fara. Bamakokura prison qu'on a 12e. Et au justice keleng. Au Keraka Mohamed Bachili, Chokorba Bachili de ton justicier là. Oma Blabe Singayama. Ereshira Atlina. Nangoro là. Terroriste Beteme Anga Jamana Nyamro Kawa. Nous Tara. Les 1230. Sanogo Blala Kumana Ola. Saria Mabla. Ne zitisinte. Ne bizitisite. Sanogo be sa kemeke kasola mote mo me jwa kumala ka foko sanogo kabla sanogo be kasola sa wolofla amazize zitisi me sanogo bla ya place saria kono mo bi jo ko sano ko o zitisi mai bi ame domina
500 millions wari tara yoro ko wari dona da min fe a dona mina mununa ko ka boka ɲɛfɔ mɔgɔw ye hali sini ɲɛma sɔrɔ la o tɛ justice tɛ wa wari ko kuma ɲɔri fɛ nka se mo wari ko kuma ina parce que fɛn fɔ sini kiyama kɛnɛ kan i bɛ ɲininka i bɛ mun dɔn 1230 milliards bilisé programmation k'a di sɔrɔsiw ma san 6 e bɛ se k'i kale e n'i ka duniyatigɛ cɛ k'o ma don sɔrɔsiw ka minɛn na e bɛ se k'i kale e n'i ka duniyatigɛ cɛ k'a fɔ k'o wari de dumuna e kuma an bɛ jamana jumɛn kɔnɔna la aw t'aw miiri dɔɔni aw tɛ kuma fɔ kuma min bɛ taga mɔgɔ jimi sira fɛ aw tɛ kuma fɔ mɔgɔ bɛ kuma min faamuya an y'a faamuya dɛ mali kɔnɔ an ta ye maa si bɛ na k'i ni nɛn don sɔrɔsiw justice a tɛ kuma bilayi n'i y'a fɔ an b'an jɔ i jɔyɔrɔ la 1230 milliards a programme la bilisé aw sababuya de y'a kɛ parce que aw minnu ye sanogo ninnu bila kunu ka wuli ka coup d'état kɛ nord ka minɛ n'i y'a ye bi 1200 et quelques milliards bɛ ka injecté bi an denw tɛ ka taa kalan na mun de don wari tɛ yen parce que aw ye jali dɔ bi mali kɔnɔ aw ka ŋunuŋunukan kɔnɔna la ka gɛlɛya nati jamana kɔnɔna la o gɛlɛya in de filɛ nin ye tan et ka bilisé vous êtes de double nationalité à 24% billahi o de bɛ ka injecté nord la 1230 milliards si tu veux savoir n'a donna minana n'a ma don minana et bien avion ta vous êtes citoyen comme il y a faut qu'un bien malien tu descends au Mali tu vas juste à l'ACI 2000 c'est le vérificateur général avec un rapport d'Ima tu lis si c'est vrai si c'est détourné il bien dunu fo il bien bala fo am tugu no fa am tamam fo ino fait mais 1230 milliards armée ka wari aw t'a dɔn fɛn fɔ i bɛ se mun na e kan k'a dɔn mɔgɔ minnu wulila kunu ka kumaw fɔ bi olu bɛ cogoya jumɛn kelen na olu ni fanga de ma jɛ bi ya olu ni fanga jɛlen tɛ bi ya ne balimaw a ye sabali dɔɔni an ka kuma nɔgɔman fɔ dɔɔni o de ka ɲi kuma jugu nafa t'a la an ka ɲɛmɔgɔw bonya dɔɔni an ka t'u ka baara kɛ dɔɔni tile kelen t'a kɛ dɛ i bɛ wagati de i bɛ baara kɛ n'i ma résultat mun ye i bɛ bɔ critique fɔ ti chéri l'armée malienne aujourd'hui tu peux dire que tu n'aimes pas le régime là c'est pas forcément i ka kɛ régime fɛ mais k'a fɔra armée tɛ condition kɔnɔ maa o maa y'o fɔ i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛma sira la armée bɛ dumuni kɛ minan bɛ armée bolo bi minan bɛ armée bolo sini 1230 milliards a injectera bi a injectera sini a ye sabali kulukulukan ninnu ma a ye sabali ŋanaŋanakan ninnu ma a ye sabali ka jamanakɔndenw bila funteni na ni de fɔra an ye kunu an ka sɔrɔsiw ka wari dumuna an ka sɔrɔsiw ka 1000 et quelques dumuna sɔrɔsiw bɛ ka sa non mɔgɔ tɛ se ka taa misi faga yɔrɔ la ko jeli tɛ s'i ma o u y'u nin di faso de kan e kan ka courage de don olu la e kan ka association de créer en Europe aujourd'hui k'a fɔ soutenir notre armée nationale soutenir notre gouvernement nous aujourd'hui warta an bolo ka minan san an ka armée dɛmɛ yatimɛdenw bɛ yen nin bɛ yen comme don o don mɔgɔw bɛ ka dɛmɛ kɛ bi an bɛ weleweleda kɛ dɛmɛ bɛ ka kɛ e kan ka na n'o de ye i b'i ka avion ta i bɛ jigin i bɛ na armée kɔnɔna la dɛmɛ filɛ anw ye nin sɔrɔ an b'a di an ka armée ma k'an ka armée dɛmɛ n'a ye mais pas e b'i sigi de i ka jabarani kɔfɛ en Europe là-bas ka mɔgɔw excité k'a kɛ fanga kan ka mɔgɔw dusu la wuli k'a kɛ gouvernement kan pour quelle raison ti seri premier activiste a ka avion ta ka bɔ kɔfɛ ka na Mali kɔnɔ ka na président den lajɛ n bɛ fɛ ka aw dɛmɛ o don anw bɛɛ ko saba pakilan t'a fɛ ti seri a fɔlɔla e de la dɛ u k'i photo ta k'a bila Facebook kan ne ko tiɲɛ de droit k'a kɛ ne de fɔlɔ fana y'a fɔ Mali bɛɛ kɔnɔ n ko pourquoi pas i t'a kɛ n ko Karim ye jamana kɔnɔden e ye jamana kɔnɔden mais a don n ye appel min sɔrɔ a ka ca ni appel 100 o y'a sɔrɔ a ye ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn dɔn ten kosɛbɛ yatasa e tɛ nin dɔn yatasa e tɛ nin dɔn n ko n b'a dɔn n ko ɲɔrɔnka de don jakuraka don n ko n b'a dɔn n'i ye jakuraka don jakus den ne b'i dɔn a ye sabali a ye fitina kuma ninnu a y'a dabila bi
on soutient nos biens, on soutient nos biens. Et quand l'armée nous met à saber, et quand on a fini, donc on ne va pas vous faire, on va faire. Et quand on a fini, et quand on a fait un day de BNB, et quand on a fini, le dadeke, Nemoume et Bolobi, et Moulaka, Alizé go Kaleke, et quand on a drame fla, euro, 1 euro, 2 euros, car Fara Nyoga, car Jiram Bega Kere, et on a gouvernement soutenu, ou Galindi Almema. Et quand on a Wilbi, quand Manga Kelmgabi, quand Jira, Mamad Ali Bachili et Moufo, quand Armé, quand gouvernement Bissi, Mahoma Sara Kelekon, il y a Sara continue vidéo avec Mazori. Mahoma Sara Kelengonala, il dit on va Black Kalana Fouka ke Mazori. Et quand on a Keleke, pas bi et béni si il y a réseau de Kofela, il soutient Nendo, peut-être tu n'as pas entendu avec eux, peut-être comme on a Kamu Ganjega Makla au Kanka, et bien Fitna Nati Jamanakono. Et bien ministre du Dogoya, moi je sais que Mali qui est l'ixi Mogoy. On a fait des balmons, avant la même ville, on a continué à bien, parce que n'est à bien. Terrorisme bete moluka wakamu black ata gerkero la mina maduma foi maduma. Hali miniji no mantu bolo fo dugu ngowe ko miniji maduma. Terrorisme bete me ibe ka ko. Ça va fitni. Ne ko nganga tasaria de fait. Mo ni fin kanute ambara, faso de kanune ambara parce que Mali c'est le fleuroma. Faso kanu ba mbebara. Faso kanu ni ay ba me an jonga jabala la wana forfait ya antadi. Faso kanu ba ambela. A fora wi da ko sabali akona mo la fitini. Faso kanu ba ambela jedina. E daga kuma to ko na be fa kontere faso kanu te edila. E la faso ne mini jitu bolo. Yo de fuye e demander que ambe ba ko cotisation blaga ta dima. Ko ta fora si ko ye. Na. Ndadro ibita fora si ko ye yo mina. Mais vous êtes citoyen. Et Gorman, il est un peu de tu peux venir faire quelque chose. Ni justice na ni régime soutenu. Wallahi, tu dois être poursuivi. Tu es un criminel. Il te faut une criminalité. Quand on soutient un criminel, on est un criminel. N'amboro là. Amena muna tuguni ambora avion kuluye kola mogo munutara avion kolonsa ka waru détourner ka maramana ko fait surfacturation sur le dos de nos femmes 40% du budget de chaque ministère ou de tikera ka bola ko to fara armée ka fenka alisa nyete ka ikola utara tuguni avion kuluye ko fait si ça non ambe avion blindé en carton ko de là neko tu dois savoir que ça va pas. Ni 40% qui est ministère ou ministère brisé là, quand on fera armée qui brisé là, et quand on s'est dit c'est comment bien ramener. N'a pas brisé, what est le programme de tout. Avec programme, Amélie du ministère Bema, ni ministère Taïni, ni ministère Taïni. À partir du 5 janvier, ni Ibeka Clété, 5 janvier, notification Bega, notification Medima. Ni War Hakeri, au boulot, à quoi besoin à 5 Uluga 40% ga ticket ka boucler et d'aller à fois et d'aller pour 1230 milliards chouena. Canadi ola. Et métissé quand on a quand ko wal mundira ka be ga do asira fede ne balma musode. Et quand on a se ga do wal mundira avec a blasira fait. On va continuer comment il fait aka oka la me haibi. Ni bajukuwa. Pour vous dire ante justice ko na mala. Ole ato adama sangare o ka minani Togola ka mineni bagari togola ka mineni ne ba don fuka ta diɲɛ wuli mɔgɔ kalanenw bɛ n faamu n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ minnu bɛ droit dɔn olu bɛ n faamu n bɛ fɛ ka mun fɔ. Mais an kalanbaliw b'i faamuya fana dɛ mais i bɛ ka sira mun jɛgɛn an tɛ se k'i faamuya mɔgɔ kalanenw minnu bɛ droit dɔn mais an kalanbaliw minnu fana b'a kɔnɔ an b'i faamuya mais n'i jɛgɛnna an tɛ sɔn ka tugu i kɔ o la dɛ k'an ka jamana ci an t'o k'i ye dɛ. Ça ne veut pas dire que la justice est faite. La justice est faite que la personne a été condamnée. Ah, mais elle est comme une fois. Écho. Quand on est kaso là, autant justice be ka fenke. Écho, a ko justice ka muneke ça moi je vous demande. A ko justice ka muneke. Masima sigina e dia kono biklena ko adama sangare bagas to la avec MCA là. Ma oublie kaka tiɲɛ d'a ma a bɛ fɔ de ma ko justice ne b'a dɔn ne ka kuma tɛ dɛ u ka kuma na ko Bakari tɔgɔ la ko
ale ka wari tara i bɛ ka campagne la ni tara juridiquement ni ko k'i bɛ Bakari Togola juger ni ko k'i bɛ Adama Sangare juger u ka wari tara yɔrɔ min na o bɛ taa toujours a bɛ taa président ka côté de la donc n'a bɛ taa président ka côté la le président Adama Sangare ka minɛni Adama Sangare minɛ wari mun kama 500,000 fɔlɔ o kɛra i bɛ ka tile a tɛ tile de la i ɲɛ bɛ lampadaire minnu bɛ sira la tan o marché de dira 500,000 tɛ i bɛ ka tile dɛ ne kelen kɔrɔkɛ non ne kelen kɔrɔkɛ o kɛra a tɛ tile de kɔnɔ ka ni Adama Sangare ka minɛni ka fɔ i bɛ ka campagne financer olu tɛ kelen Bakari Togola b'a ka ko la depuis i bɛ ka campagne ma surunya Bakari Togola b'a ka ko la depuis i bɛ ka campagne ma surunya ani ko i bɛ Bakari Togola ka wari mun tunna ko o taara financer i bɛ ka campagne na Bakari Togola ni i bɛ ka de kan ka minɛ ɲɔgɔn fɛ y a pas de problème tɛ se a t'a fɛ mun y'aw di aw k'a fɔ mais jamanakɔnɔdenw y'a faamuya dɔrɔn a ye ka d'a kan ni député sigi min bɛ ka kɛ dɔrɔn acte dɔw bɛ ka k'a kɔnɔ a man d'aw ye k'an da bila ko dɔw la tuguni jamanakɔnɔdenw y'a faamuya wallahi billahi ni maa min bɛ fɛn dɔn i kan k'a dɔn billahi ko kɛlɛ tɛ yen i bɛ place mun na n t'a fɛ n'i ye i bɛ yen bi a ɲɛngoya bɛ na ala dun de y'a k'i ye o kɛlɛ de bɛ yen bi an ka taa condamné ne kɔrɔkɛ ça va donc o de y'a to mɔgɔ minɛnen filɛ nin ye Mali kɔnɔ ni mɔgɔw content de k'u minɛna minɛnen c'est pas la justice justicier de si la personne est passée devant le juge et que le jugement est fait n bɛ segin a kan tugun mɔgɔ minnu bɛ sariya dɔn olu b'a dɔn d'où je vais venir yaya olu b'a dɔn fana d'où je vais y aller n bɛ fɛ ka mun fɔ u b'a dɔn n bɛ fɛ ka na nin kuma min ye o de y'a to ni n y'a fɔ il y a pas de justice au Mali et cette justice est encore plus dangereuse parce qu'il y a une justice sélective pour moi il n'y a pas plus dangereuse que cette justice là ne tɛ se ka soutenir donc ne bolo sani nin ka minɛ sani u ka taa k'u bɛ taa ni minɛ k'o kuma na u y'a minɛ à la base c'est parce qu'il a dit parce que i bɛ ka attaquer min ka n'a ka famille a minɛ kun bɛɛ filɛ sinon mɔgɔw ye kuma fɔ yan mun ka jugu n'ale ta ye religion ye kuma fɔ Bamako ye mun ka jugu n'ale ta ye mais comme olu ma se i bɛ ka masa ka famille ma olu tɛ minɛ o mais o de y'a to a b'aw si kɛ kalanba la u ko ko kira mɔdenw bɛ Mali la kira mɔdenw bɛ Mali la mais nous on vit dans l'enfer u bɛ ka duwawu kɛ duwawu tɛ se ka minɛ mun na parce que jamana si tɛ yen mun bɛ jɔ nkalon kan Mali tɛ jamana yɔrɔ si tɛ yen nɔ ko nkalon ko y'o jamana jɔ n'i ye jamana o jamana ye qui s'est développé dans ce monde là c'est que mɔgɔw ka hakɛ de dir'u ma les coupables ont été jugés mais ka bin kɛ mɔgɔw ka jamana kɔnɔ k'o jamana ka se ka taa ɲɛ c'est pas possible donc c'est pas que je soutiens Doumbouya mais seulement ne ko n ko ni mun bɛ k'ale la o ba kelen kan ka kɛ sanfɛ mɔgɔw de la fɔlɔ i bɛ ka n'a ka jama parce que olu ye tiɲɛni min don jamana kun nin m'o don jamana kun mɔgɔ minnu ye wariw détourné sur le dos de l'armée aujourd'hui ils sont encore sur le dos de l'état an ka wari an ka impôt wari minnu bɛ sara olu balo bɛ ka bɔ o de la hali sini u b'u ka climatiseur kɔnɔ u b'u ka mobile kɔnɔ il est où la justice nin dɔrɔn ne tun bɛ n bolo k'a fɔ jamana si tɛ jɔ nkalon kan. Donc pour vous dire, il n'y a pas de justice au Mali, c'est de la poudre aux yeux comme on manipule. Mais moi, qu'est-ce que c'est que la vraie justice? Justice est là. Pour l'instant, en tant que ce système est en place, parce que c'est un château de cartes. Ni tara fon fe mineka e wardu ni ya wari ni ko kibeta sega ni ke chugo chugo ibeta mali nyamugo do so oduguma. Donc o nyamugo te se kamine o te te se kamine. Et Malick Sangare peut-être il a de bonnes foi. Mais s'il a de bonnes foi, il sait très bien il doit démissionner. Sauf si lui aussi il veut profiter du luxe et du ministre de la État ministre. Du luxe État ministre. Faut n'a soit fait qu'à profiter là, mais il sait très bien qu'il fait qu'à mon faux. N'a soit maliko ba chinyama, a sebema erreur, a démissionné parce qu'à bas don a tnaté qu'à faire que c'est un système, il faut le faire tomber. En tant que système, ce système ne tombera pas. Voilà. Mais continuez à profiter du système. Continuez à profiter du luxe. À la côté Ngaloyene, où est ton thème comme Moshika Frona. À la côté Galonier, et moi je sais que Ibeka va tomber. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Parce que n'est pas don à la teflek. Wallah, t'es tombé. Wallah, billah, t'es tombé.
billahi a te tombé. Mouna, qu'a tombé quand on d'Afrique, pour quelle raison? À l'intérieur de quelqu'un? Tu sais, les flots de bien, où les projets montés, ni le gars blindé mon foi, billahi il les y ou m'en coroné. Tout trop fort. Kata Dubaï, ka Donini, Geleba Anga Jamanana, en tant que Beka Kalamo, comment mon foi? Ka blindé Keme. Kabiru vlasan kabisa madame fils sabilillahi wa rasuli billahi moi munu ya projet monter ka kene budon e ka korono yeti sene yani ka wi ka febi jamana danga ibe fanga danga ti seri ede nana kunu je sais wallahi amanya billahi amanya ti seri anti ka todro tout le temps comme on veut dire que faut faire a kuma kan gari fanga kebe na kebe domine kata o de be jamana sin ko fa akwa kelete kele fo ye no kelete mais dobe nyala kaula parce que président na ka famille fana de kunya ila buna hadama de na otoko yala ule kunya ila ula otoko yala aina amba so awa dema fa awa toko duma fo na ya jata to ko dunu fo ko bala fo. Ce que vous souhaitez, billahi oteke jamana ikonala. Élection temenaya, ou de ou pas qu'à ta fin ok. Mais bien que vous regrettez, ou de dangake, il va tomber là. Wallahi billahi ni manai meba. On va jamana kono billahi oteke. Ou de tagaman soukanya. Mukele tirigi, nawya korobo, billahi jamana kono me do dalari, ou de beke mali konala ya. Mo de benun duguma dron kam mana kan duma dron u ka fofo dron kam mo la révolté ne pour la fin do kalamo odonna no ay ko be ne ka bona jinate ko na ko te billahi ne be bo réseau be kan jinya ko ka wa fla téléphone ninta kawi ka fait de timoma ay ne ka ministère la couchi ay saboté faire démissionner peut-être na démissionner nous ya la boy ne be so ka place là ni o kay nyela malikono maliko betami Maliko betami ka feli mo ma ni saboté ni ministre saboté fa la wili ka boy na wila peut-être ne be songa ka a place là Maliko betayoro jumankele c'est que vous souhaitez il be kan na ka tomber abe kono ka be abe c'est pas c'est français mais amunu be pomo kwata on razi amunu be malika nyeta ka faire amunu ka cotisation mais il be ka bola ya kalfa bubu sisé là attends on razi Tisheri ancien homme grafula Tisheri en dogonu en dieu ou te kalama Tisheri amogobe donna amogobe edla Tisheri au kalanindo ay temenyini deme sorokati jinya kono o e balo ani kalan demede ay edni kana jira quand même ka fo anga ancien mo be hakke dowla atu ubulu anga malite ka kalanke on est risque d'aller en blanche awa edisro obina ambe janjo fokun ambe tekere fokun mais c'est que mun be yanka 1000 2000 ci awma aya fota aya tunta ibe ni fokito yende iti ka ni fokito bamako yaw bon nous on a compris législatif ou député sigi ay malien de to benyele kam maliko famia ka jira maliko tey yere ko de be place ko de be anya famia Tisheri c'est que je te demande ne balma muso en tant que ye malien côté ne malien ye nyoro kay ame deme nyini fe iko o association daele ika deme nyini ngana maliko nala Mali mo be demena musse derme kele musse derme fly anga sekaso anduna kidal Tisheri ika investisseur nyini ngana Tisheri ika investissement ke jamana konnala jamana ka tanye fe jamana ka développer kele mana ke yoro Tisheri dolola kele be ban bona be ban ben be ke c'est pour cela ya fakera nord du suluma ne balma muso kuma mu dakono yi mugu de ki dakola nyigi njiti dala Mali qui te démissionné bi a te démissionné sini Mali qui Koulibaly nale ani biche
malien denw b'a dɔn maliki ye baara mun kɛ maliki kulubali nalen ni bi cɛ zitisi b'a dɔn maliki ye baara mun kɛ ti seri wallahi billahi wallahi pouvoir mun bɛ nin zitisi bolo bi ne ye yeli kɛ ni an ka ta 90 ni bi ni ɲɔgɔn cɛ ne ma deli ka zitisi ɲɔgɔn ye ɲɛ la billahi maa ye fantani fama billahi aw ka kan zitisi na bi binteke fama kan binteke nin kan zizi yɛrɛ bɛ siran ka surafɛn da jira i la bi parce que a b'a dɔn tile mun bɛ yen ne balimamuso an ka taa kuma ka nɔgɔmaw na an ka sabali an kana jamana kɔnɔdenw na finteni k'aw to kɔfɛ aw kana nkalonjugu ta ka da mɔgɔw la k'aw to kɔfɛ e yɛrɛ ka kuma y'i minɛ a kɔnɔ mɔgɔ bɛ video in kɔnɔna la ti seri mali bɛɛ kɔnɔ économie na mɔgɔ t'a ɲɛ billahi a b'a dɔn i ye nkalon tigɛ ne balimaw ni ti seri ka nin kuma in de mɛn a bɛ ma wajibi kila kuma i tɛ se ka nin bɛɛ kɛ hadamadenw na ni danga bɛɛ tɛ se ka to yen ten quoi il va tomber parce qu'il est mauvais il va tomber parce que a ka fɛn sigilen don nkalon de kan ni mun wulila ka mankan ci i bɛ taa sɔrɔ o tigi mako dɔ de tun b'u bɛ fɛn dɔ d'o tigi ma n'o tigi ka fɛn tiɲɛna dɔrɔn o bɛ mankan ci o bɛ wari dɔ d'u ma o tɛna se ka bɛn bɛɛ se ka minɛ et en même temps les derniers mots oui Allah de taillé et les derniers noms de Dieu c'est la vérité et justice est Allah de taillé ou justice in beke fokanya wa mbebe wasa mɔgɔ minnu pressé lo kana pressé mɔgɔ si tɛ Allah giri Allah b'a ka ko bɛɛ k'a tɛmɛ o de y'a to seli ko taa n b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ye Allah wele minnu kelen bɛ ka maliyɛnw na sigi so kɔnɔ ko k'u sigi ko jamana kana ɲagami ko mɔgɔw kana bɔ ka t'u hakɛ ɲini ka bɔ ka t'i hakɛ ɲini n'o de ye jamana ɲagami ye wallahi billahi ti seri fɛn dɔw bɛ ka kɛ nin pouvoir kɔnɔna la depuis Ala ka ne da diɲɛ kɔnɔ ne ma deli k'a ye ɲɛ la fo ne yɛrɛ kelen ne b'a fɔ n ko pouvoir mɔgɔ ko lasiw don billahi ne b'a fɔ n ko lasiw don fɛn dɔw bɛ kɛ nin pouvoir in kɔnɔ e b'a dɔn nkalon don pouvoir b'a dɔn nkalon don k'a kɛ ka pouvoir menacer billahi o bɛ ka kɛ nin pouvoir ko pouvoir tɛ farinya k'i réagir ti se nin pouvoir fɛn dɔ bɛ ka kɛ Ala ka don yira na mun ni bi tɛ kelen ye an bɛ na ye an ɲɛ la n'o pouvoir kɔnɔ n'a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ ka kɛ bi nin pouvoir in kɔnɔ ne yɛrɛ kelen wallahi billahi ne b'a f'u ye e bɛɛ ko lasiw de don ne b'a fɔ ko ministre de la sécurité t'a jɔyɔrɔ la o la ne b'a fɔ ko essaye directeur t'a jɔyɔrɔ la o la ko non jamana kɔnɔdenw an bɛɛ ye kelen an ka taa dɔn Ala ka hakili ɲuman da an n'u ma billahi ne b'o de f'u ye Ala e ti se ne filen cila galamani na mɔgɔ bɛ wuli ka mɔgɔ bila bali baara la ne filen cila galamani na mɔgɔ bɛ wuli ka mɔgɔ bali baara la hôpital Gabriel Touré ya maa 200 denyɛrɛnin 200 ni kɔ billahi o de sara ko docteur y'u ban ka baara kɛ k'u ka hakɛ ma d'u ma ti se o kɛra Bamakɔ kɔnɔna la yen dɛ mais billahi mɔgɔ de tun b'olu duguma o delila ka kɛ pouvoir jumɛn kɔnɔ ne nin pouvoir tɛ mais sa holiya ni hululen don wajibi ko dun min batuma alors que ali kuranɛ kɔnɔ ni mɔgɔ ye sonyani kɛ i bolo bɛ tigɛ n'i ye fagali kɛ i bɛ faga ti se kana kuranɛ ko kuma k'i da kɔnɔ dɛ kuranɛ ma n'i ye sonyani kɛ i bolo bɛ tigɛ i bolo côté jumɛn bɛ tigɛ a bɛ tigɛ ni cogoya jumɛn kɛ n bɛ fɛ k'a faamuya an b'an sigi kuranɛ tɛ fila ye Ala fana tɛ fila ye kelen de don an b'a ɲini Ala fɛ don o don o dealers religieux minnu fana b'o baara la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka n'u faga n'a m'u lebu an kan ils font partie du système le jour quand le système va s'écrouler u fana ka s'écrouler la fɛ sinon Ala dɔ kɛra dɛ depuis an ma wolo bɛ cogo la wallahi jamana in tɛ kule barika b'an na dusu b'an na mais il y a des gens qui n'ont pas compris. Mais maintenant, Maliendenw y'a faamuya. Législative mun bɛ ka kɛ bi Malienden bɛɛ y'a faamuya. Malienden bɛɛ ye jamana ko in taabolo faamuya. K'a dɔn mɔgɔw bɛ ka taa cogo min na taabolo ye mun ye. Kɛlɛ bɛ ka kɛ kun jumɛn kan kɛlɛ ye mun de ye. Bilahi y'a faamuya. Taali gɛnta. Ouverture média mɔgɔw. Thierno Ndiaye. Tijani Jara. Yusufu Mangara
ay koto ko kanto ay Muntaka Tall toy ibe mao maye ka kuma billahi ite mali doni Muntaka Tall ay Muntaka Tall toy ay Muntaka Tall ka interview toy mawdeli ala ni kira kama parce que ni Muntaka kuma na mo tsika kuma kiba ka kuma bi wallahi sigu ka do abisi kuma la abadu ama fa ka chira de ya ale ka kulu tonde ale ci odi aka ale tara plentike ay Muntaka toy ay interview ke yo wala mais Muntaka abatonde ne fatal genda ne bolo ben ko aysa Muntaka faso de mogobe ela ibe ka tede faso de mogobe ela Muntaka ki bolo dai idsuka kuma dobe e ko dabla tal genda e kasi to musi ga wile ho ha ho mi wallahi sinidi de parti mo ba don uya damene ni mo mun yo mo kilo ni ba kono haybi tal genda faso mogobe ela de ika critique ne e afo bilabi ni sofone kerla parce que ni mo wele critique fo ne ba do ya fo ka dani dusumu ya fo ka dani mu yeme ne be tado tal genda ibolo dai dusuka haybi ko bete fo domina 1991 et be don téléphone cabine konala waso ma chamandale be sunogola à ce moment vous êtes 32 ans et ka cabine bi bolo et bi ka bara de to et bi bara de don tal genda ambi deli et ka critique dabla ambi deli ala ni kira kam Muntaka pane kuma na dro netsi ka kuma netsi billahi illazim tse ne tay nge afoni domina bubu sisira kala premier ministre yigo yata sai ma famia wallahi billahi ya fa bin Allah ta'ala ko be ya bete fo lezoka adobe bi ulumta bubu sisira funga famille la bin Allah subhanahu wa ta'ala e be ka keleke mu no fe e be ki yere fa mu no fe o ye be keleka to ulubara faso ko yo ndu mankele a famia ko jamana ko bitwa mina amita dondonde tamani solo sava kelete woyote ambeka keleka ambe je jamana inde mais abi eta munabi anka ngakuma ni basiki donde ani no ya tolonde pour que na sorti ka bondinga ikonala anga impôt 900 et quelques milliards que ni 5 en 2019 konala bi amé domina impôt a fixé le 1094 et quelques milliards de nati 2020 konala ameka baraka ni raison fladronde on ta donc quand même kafo na on sona ka sabali amé poni dinga konala anta dona sona donc ka sabali billahi amé bo dinga konala alaka kini nyunda nauma sisa mbasoro abe silla haidara jema 15h19 mbifo inika kabila anyanyere kalfa ala kasiba ya sinsana ebe fo dronde diko wata hetino kala ko be kala taminena memi jagirani ma uni ngandim anko Allah ganduda anjike mako Allah woni ya yani yalti me hande ko wobbe tanguni les ebe jorwa suba be tan handani yaltiri ndani kala ko kal ander aduna wallahi jango akatuna ko salatu sa lamda kaduni Afrika kibaru abibolo mamu mba kofe ala de badu me ka fo jamana ko diyo ko hakili siki doro na ma hakili siki ni rezoi abanga jamana chinya ambulo ala ka na okisi o ma ala ka jamana kisi o ma Afrika tiba mun be o mumfo o ya armée la de ka armée ménager nyona farmer mo ko mun bla nyona nous ma foko général be ko milliard babolo ko général do be ka be trama sena ou ba foko général do be ko be sif dibila général do be si États-Unis villa kona du même ko Afrika tiba mumfo au kanu lamé
kanu lamɛn an sabali an ka jamana lajɛ an bɛ étape mun na an bɛ an sorti don de don ti sere k'a fɔ ko ça va aller na ala sɔnna ma nin yɔrɔ dɔrɔn n b'a jira dɔrɔn a b'aw hakili sigi dɔrɔn n'aw ma hakili sigi u bɛ ka an nɛgɛ ka an bila RL de la a bɛɛ a deux côtés bɛɛ de don dɛ aw ka député sigi la RPM URD ADEMA i b'a sɔrɔ olu bɛ liste kelen na yɔrɔ dɔw la a bɛɛ fɔra aw ye dɛ ne kɔni n kalannen tɛ mais n y'a ye n y'a faamuya o kɔni i b'i hakili sigi dɔrɔn ka jira vraiment kana kɛlɛ dɔw kɛ k'i ka mɔgɔ bila fitinɛ la aw b'aw sigi vote don n'aw y'a ye aw dalen bɛ maa mun na aw sɔnnen bɛ maa mun ye n'a limaniya b'i la i bɛ taa vote o tigi ye ne kɔni tɛ vote mɔgɔkɔrɔba ye de 6 semaines prochaine n bɛ n ka position yira je dois soutenir jeune n'a ye ko kɛ n'a ma ɲɛ an bɛ taa ka so an b'a fɔ a ye i ye nin kɛ nin ma ɲɛ an mago bɛ nin na an bɛ nin ba aw maliyɛnw o ye ne ka bi kuma ye ala ka wula hɛrɛ da an n'aw ma ala ka jamana basigi ala ka bɛn ni muɲu sabali jamana kɔnɔdenw ma n famana ka kuma basi foyi tun tɛ n na n y'a faamuya dɔrɔn n t'a dɔn n bɛna kuma mun fɔ mais ti seri ka nin kuma ye k'a fɔ ko vraiment Mali ka démissionner o de ye obligé ka kuma ani maa o maa n'i nɛn tun 1230 milliards in na i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ma n bɛ se k'a décortiquer cogo min n b'a décortiquer ala ka faamuyali ɲuman d'i ma i k'a faamuya ne tɛ juguman souhaiter i ye dɛ i kana faamuya i k'a faamuya o de ka di ne ye k'a f'i ye ko nkalonw de don ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛw de don ko hasidiya ko kɛlɛw de don ko ayi bi ko fadenya kɛlɛw de bɛ yen sinon foyi tɛ yan bi alhamdulilayi rabbil alamin a man ka taxi sara a man ka baara kɛ a man ka fɛn bɛɛ kɛ Bubu Sise ka ɔrɔnin dɔ tun bɛ yen mais n sɛgɛnna Bubu ka kuma la n kɔni b'a dɔn Bubu Sise wallahi billahi i bɛ ka danaya mun da e kan a m'a da woloden fila ninnu kan ne maliyɛndenw bɛ minnu dɔn ko tɛ yen solution tɛ mun na Bubu Sise an ka wagande tile bɛ e de bolo premier ministre ya poste bɛ e de bolo e ye chef de gouvernement ye e ye ministre de finance ye Bubu Sise Bubu a lajɛ i ni mɔgɔw ka bɛn fɔ la Bubu Sise ko dɔw bɛ dugu ma anw b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ dugu ma ka ninnu sugu an b'a dɔn Bubu Sise mais bi kuma in n b'a fɔ bi billahi i bɛ ka finance poste billahi Bubu Sise n'a man kan parce que Bubu Sise n t'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ko mɔgɔ bɛ dɛsɛ dɔrɔmɛ 200 la parce que fɛntigidenw de don olu tɛ mɔgɔw ka gɛlɛya dɔn mɔgɔ min bɛ gɛlɛya kɔnɔ mɔgɔ min wolola gɛlɛya la ka mɔgɔ gɛlɛya kɔnɔ o de ka ɲi poste dɔ la parce que a b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ dɛsɛ 100 la i bɛ ka depuis Bubu Sise sigira fo bi ne m'a ye mɔgɔw bɛ fɛn réclamer ko Bubu ni mɔgɔ kumana face à face la ko n'u bɛnna kuma la mais Bubu Sise e kana ka i bɛ ka dɛmɛ n'i m'a dɛmɛ n'a tonna a bɛ to an bɛɛ de kɔrɔ Mali in kɔnɔna la yan Bubu Sise ekɔlidenw tɛ ka kalan kɛ u bɛ carré kɔnɔ kumaw bɛ ka f'u ye mɔgɔw bɛ ka don u senkɔrɔ ka don maître senkɔrɔ Bubu Sise hali n'i tɛ se solution dɔ lajɛ Bubu waati dɔ kuma sera n'i y'a ye i b'a fɔ n t'a kɛ parce que i bɛ yen wagati dɔ kuma sera ka masala fɔ jamana kɔnɔdenw ye plein pouvoir mun b'i bolo bɛɛ y'i bolo jigi k'i dɛmɛ an tɛmɛna a ye kalo 6 in kan kidali sɔrɔla i tile la i kan ka waso n'o ye mais don o don fɛn dɔ de bɛ yen don o don fɛn dɔ de bɛ yen a ye bɔ a ye conférence de presse kɛ a ninnu bɛ ka revendication mun kɛ nkalon de don ka maliyɛndenw ɲɛ yɛlɛ mais aw da magunnen don aw b'aw ka bureau kɔnɔ olu de bɛ bɔ k'a fɔ k'aw ko tan aw tɛ bɔ k'a fɔ ko nin ne de ye a ye bɔ ka conférence de presse kɛ k'a jira u y'a kɛ minnu demandé n y'a mɛn Abdou Niang k'aw y'a bɛɛ kɛ mais pourquoi pas vous faire pas ça télévision so ye aw de ta ye fɛn bɛɛ ye aw de ta ye a ye bɔ aw ka jamana kɔnɔdenw bɔ fili la Bubu Sise mais Bubu i bɛ ka danaya da i ka kɛ i fɛ i bɛ na mɔgɔ de bolo i bɛ taa mɔgɔw de bolo conférence de presse soit i y'a kɛ
soit you were ilu benaka andi ngota kalanke ando ngota kalanke bubu sisi e kalanke a sensi kere e la sekere e parao ye tra kalanke kofe mais a sensi te bela kata kalanke kofe e adama depuis ka demsene ya fo fembe ya beke kofe c'est pas la peine mais beaucoup comment on a ce niveau de online. Okay.